ستاروں کے سفر کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو انسانیت کے حوصلوں اور خوابوں سے بنی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو اسپیس ایکس اور ناسا کے اس مشن کے بارے میں بتائیں گے جس نے اسپیس ٹریول کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کچھ لوگ بچپن سے ہی ستاروں کے سفر کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ انسانی وجود کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ انسانیت کو ملٹی پلانٹری اسپیشیز بنانا، یہ خواب کئی لوگوں کے ذہن میں رہا ہے۔ 2011 میں جب امریکہ نے اپنا اسپیس شٹل پروگرام بند کیا، اس وقت سے امریکن ایسٹروناٹس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک جانے کے لیے رشیا پر منحصر ہونا پڑا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھیجا تھا، اب اپنے ایسٹروناٹس کو اسپیس بھیجنے کے لیے دوسرے ملک پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ لیکن پردے کے پیچھے ایک نیا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی گئی، جب کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اسپیس ٹریول کے خواب کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ اسپیس ایکس کے شروع کے سال ناکامیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مارچ 2006 میں فالکن 1 راکٹ کی فرسٹ لانچ، جو کہ مارشل آئلینڈز میں موجود ہاملک آئلینڈ لانچ سائٹ سے ہوئی، اڑان بھرنے کے صرف 33 سیکنڈ بعد ہی تباہ ہو گیا۔ انجن میں ایک فیول لیک نے آگ لگا دی اور خوابوں کا راکٹ ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ انجینئرز نے دن رات ایک کر کے کاز کا پتہ لگایا، اور وجہ تھی صرف ایک پائپ میں کوریژن، جو کہ مائنر سی چیز تھی، لیکن اسپیس میں ہر ڈیٹیل موت اور زندگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ 13 مہینے کی محنت کے بعد مارچ 2007 میں دوسرا راکٹ لانچ کیا گیا۔ اس بار راکٹ نے اڑان تو بھری، لیکن صرف فرسٹ اسٹیج سیپریشن کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں فلکچویشن شروع ہو گئی۔ راکٹ نے کنٹرول کھو دیا اور سمندر میں جا گرا، اور اس طرح سے اسپیس ایکس کو 2 سالوں میں 2 ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری کوشش اگست 2008 میں ہوئی۔ راکٹ نے اچھی طرح سے اڑان بھری اور سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا۔ فرسٹ اسٹیج نے اپنا کام پورا کیا، یعنی راکٹ کو زمین سے اوپر لے جانا اور ہوا کے اس حصے تک پہنچانا جہاں ہوا بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب راکٹ میں فرسٹ اسٹیج اور سیکنڈ اسٹیج کو الگ کرنے کا وقت آیا تو میکینیکل سیپریشن تقریباً ٹھیک ہوئی۔ دونوں حصے الگ ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلی اسٹیج کے انجنز میں تھوڑا سا فیول ابھی بچا تھا۔ جب انجنز بند ہوئے تو کچھ سیکنڈ تک ان سے تھوڑا تھوڑا فیول نکل کر جلتا رہا، جسے ریزیڈول تھرسٹ کہتے ہیں۔ اس ریزیڈول تھرسٹ کی وجہ سے پہلی اسٹیج آگے کی طرف بڑھتی رہی، بلکہ اسی طرح جیسے کار کے انجن کو بند کرنے کے بعد بھی کار تھوڑی دور تک چلتی ہے۔ انجینئرز نے اس ریزیڈول تھرسٹ کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا، نتیجتاً پہلی اسٹیج دوسری اسٹیج کے بالکل پیچھے آ گئی اور پھر دونوں حصے آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے 2 کار ریئر اینڈ کولیجن میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اس ٹکر کی وجہ سے دوسری اسٹیج کا الائنمنٹ خراب ہو گیا اور وہ اپنے صحیح پاتھ پر برقرار نہ رہ سکے۔ جب سیکنڈ اسٹیج کے انجن سٹارٹ ہوئے تو راکٹ سیدھا اوپر کی بجائے غلط ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مشن ناکام ہو گیا۔ 3 ناکامیاں، $100 ملین کا لاس۔ اب انویسٹرز کا بھروسہ اسپیس ایکس پر ختم ہو رہا تھا۔ کمپنی کے پاس صرف ایک اور لانچ کے لیے پیسے بچے۔ اب انجینئرنگ ٹیم نے دن رات محنت کی، ہر کیلکولیشن دوبارہ چیک کی، ہر کمپوننٹ کا ٹیسٹ کیا۔ 4تھ لانچ بھی فیل ہو جاتا تو اسپیس ایکس ختم ہو جاتا۔ یہ صرف ایک کمپنی کی نہیں بلکہ خواب کی موت تھی، اس خواب کی جو انسانیت کو ستاروں تک لے جانا چاہتا۔ اور پھر 28 ستمبر 2008 کو معجزہ ہو گیا۔ فالکن 1 راکٹ نے چوتھی کوشش میں کامیابی سے اڑان بھری اور آربٹ میں پہنچ گئی۔ کنٹرول روم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا بھر میں پہلی بار ایک پرائیویٹ کمپنی نے خود سے بنائے راکٹ کو اسپیس میں بھیجا تھا۔ اس دن کے بعد اسپیس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کامیابی نے اسپیس ایکس کے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ دسمبر 2008 میں صرف کچھ ہی ہفتوں بعد ناسا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک کارگو پہنچانے کے لیے اسپیس ایکس کو $1.6 بلین کا کمرشل ری سپلائی سروس کانٹریکٹ دیا۔ یہ کانٹریکٹ کم سے کم 12 فلائٹس کا تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے اس وقت تک کا سب سے بڑا اسپیس کانٹریکٹ تھا۔ اس کانٹریکٹ نے اسپیس ایکس کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دی اور کمپنی کے فالکن 9 راکٹ کے ڈیولپمنٹ کو تیزی سے آگے بڑھانے میں مدد کی۔
एक छोटे से स्टार्टअप से स्पेस एक्स अब एक बड़ी स्पेस कंपनी बन गई। 2012 तक स्पेस एक्स ने अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने ऐसा कर दिखाया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद के सालों में स्पेस एक्स का बिजनेस तेजी से बढ़ता गया। 2014 में नासा ने स्पेस एक्स को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक ले जाने के लिए 2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। गवर्नमेंट और प्राइवेट कस्टमर्स दोनों के सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। कंपनी के एम्प्लॉयज की तादाद 100 से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। लेकिन रॉकेट बनाना सिर्फ पहला कदम था। अब स्पेस एक्स के सामने एक और भी बड़ा चैलेंज था। वो था इंसानों को स्पेस में लेकर जाना। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन एक नई सोच के साथ किया गया। जब इंसानों की जिंदगियों की जिम्मेदारी उठानी हो तो हर छोटी सी छोटी चीज भी बहुत अहमियत रखती है। इसके लिए ड्रैगन कैप्सूल को एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार किया गया। लॉन्च के दौरान शदीद वाइब्रेशन, स्पेस में -250 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना ठंडा टेम्परेचर और अर्थ पर वापसी के वक्त 3000 डिग्री तक की तपिश, हर सिस्टम का डबल और ट्रिपल बैकअप रखा गया क्योंकि स्पेस में कोई भी मदद के लिए नहीं आता। ट्रेडिशनल स्पेस कंपनीज में एक छोटी सी तब्दीली के लिए महीनों लग जाते हैं। स्पेस एक्स में अलग तरीका है। सुबह आइडिया आता है और शाम तक उसे टेस्ट किया जा रहा होता है। ये तेजी और इनोवेशन ही स्पेस एक्स को मुख्तलिफ बनाती है। इस मिशन के लिए नासा के 2 तजुर्बाकार एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेंकिन और डॉग हर्ली को चुना गया। दोनों ने स्पेस शटल प्रोग्राम में भी काम किया था। स्पेस शटल प्रोग्राम के खत्म होने के बाद उन्हें नहीं पता था कि कभी दोबारा स्पेस में जा पाएंगे या नहीं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने हजारों घंटे सिमुलेटर्स में गुजारे। हर मुमकिन इमरजेंसी सिनेरियो के लिए तैयारी की गई, जैसे कि ऑक्सीजन लीक, फायर कम्युनिकेशन फेलियर वगैरह वगैरह। स्पेस में कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती, इसलिए हर वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना जरूरी है। 30 मई 2020 को कैनेडी स्पेस सेंटर पर सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी और यह दिन इस वजह से अहमियत का हामिल था कि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजने जा रही थी। T-10, 9, 8 काउंटडाउन शुरू हो गया। कंट्रोल रूम में हर शख्स की सांस रुक गई। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर लिफ्ट ऑफ। फॉल्कन 9 रॉकेट अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान की तरफ बढ़ा। धुएं और आग के गोले के बीच इंसानी ख्वाबों का एक नया बाब लिखा जा रहा था। स्टेज सेपरेशन कंफर्म। कंट्रोल रूम से आवाज आई। रॉकेट की पहली स्टेज अलग होकर वापस जमीन की तरफ आई। ये पहली स्टेज फॉल्कन 9 का सबसे बड़ा और सबसे महंगा हिस्सा और रॉकेट के कुल खर्च का 60%। ट्रेडिशनल रॉकेट्स में ये पहली स्टेज एक बार इस्तेमाल के बाद समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे महंगे जेट प्लेन को सिर्फ एक फ्लाइट के बाद ख़त्म कर दिया। स्पेस एक्स ने इस प्रोसेस को रेवोल्यूशनरी तरीके से बदला। पहली स्टेज अपने इंजन्स को उल्टी डायरेक्शन में चलाकर अपनी स्पीड को कम करती है, फिर अपने गिर्द फिन्स का इस्तेमाल करके सही पोजीशन में आती है। ज़मीन की तरफ आते वक्त अपनी लैंडिंग लेग्स को खोल देती है। फिर फाइनल मोमेंट्स में स्पीड को बिल्कुल कम करने के लिए इंजन्स दोबारा जलते हैं और ये 14 स्टोरी टॉल स्ट्रक्चर एक ड्रोन शिप पर जो समंदर में तैरता है या फिर लैंडिंग पैड पर प्रिसीजन के साथ उतरता है। इस टेक्नोलॉजी ने स्पेस ट्रैवल की इकोनॉमिक्स को बदल दिया। एक फॉल्कन 9 रॉकेट की कीमत तकरीबन $60 मिलियन, लेकिन फ्यूल सिर्फ $2 लाख का होता है। अगर रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो स्पेस जाने की कीमत 10 गुना तक कम हो सकती है। आज तक स्पेस एक्स ने 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल लैंडिंग्स करके दिखाया है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नज़रिया नहीं बल्कि हकीकत है। लैंडिंग के बाद इस फर्स्ट स्टेज को रिफर्बिश किया जाता है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये दोबारा तैयार हो जाती है कि अगले मिशन पे जा सके। कुछ बूस्टर्स अब तक 10 से ज़्यादा बार स्पेस जा चुके हैं, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हुई है। क्रू ड्रैगन ने 19 घंटे की जर्नी के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक किया। कम्युनिकेशन में सुनाई दिया डॉकिंग कंफर्म और कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका ने 9 साल बाद अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद स्पेस में भेजा।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉग और बॉब ने 63 दिन गुजारे, साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए ज़रूरी मालूमात इकट्ठी की। 2 अगस्त को वापसी का सफ़र शुरू हुआ। स्प्लैश डाउन के लिए अर्थ पर वेदर कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ड्रैगन कैप्सूल ISS से अलग हुआ और अपनी 19 घंटे की वापसी का सफ़र शुरू किया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते वक्त कैप्सूल का टेम्परेचर 3000 डिग्री तक पहुंचता है। ये टाइम स्पेस जर्नी का सबसे खतरनाक तरीन टाइम होता है, लेकिन ड्रैगन के हीट शील्ड ने अपना काम कामयाबी से किया और फिर पैराशूट खुल गए। गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्लैश डाउन के साथ ही मिशन कामयाबी से मुकम्मल। वेलकम बैक टू प्लैनेट अर्थ। इस मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के दरवाजे खोल दिए। ये सिर्फ शुरुआत है। स्पेस एक्स का अगला टारगेट मार्स है। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट 10 गुना कम हो गई है, जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। अगले 20 सालों में हम चांद पर परमानेंट बेसिस देखेंगे और फिर मार्स पर भी इंसानी कॉलोनीज। ये अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। आखिर में इस कामयाबी पर एलॉन मस्क का कहना है कि ज़मीन इंसानियत का गहवारा है, लेकिन कोई भी हमेशा गहवारे में नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया है कि हम इस दुनिया से बाहर निकलें, सितारों के बीच में रहें और इंसानी वजूद के दायरे को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी असल मंजिल सितारों पर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन।